waatodiren fino weltiniren Allah o naata en aljanna ɓe torodiri noon jaɓugol waajuji ɗin hara na heɓitagoto. Bismillahi llazi halaqana lina'budahu. Nde fuɗɗorde inde Allah o taguɗo en fiye rewmo fakat ko ɗum tun o tagire mo tagirani fiyo yo waɗan hen ye waɗan mo ngesa ma ye waɗ goɗɗum go ko tagiren ko fiye rewmo ko ɗum o landitoyto en ñande plafonirɗe pide men ɗe. Akhi fi islam ko ayo musidɗo momi hawti diina an fi zillazi hulitta li adlihi ɓayra a tagirama fiya rew Allah laati non nden hunde nde tagiraɗa fi mu'um qablal fawati bil wafati ado lawaragol mayde nden. Allah dani ma halaktul jinna wal insa illa liyabuduni, mi tagirali jinna e yiɓɓe sina fiyo ɓe rewa ko ɗo ɓe rewa tum maccanagol mongol ina juulugol tum hoora tum waɗa rakibi waɗa itika fajoya ɗum tu yonata ko e hoore laaɓal posar ala jiɓitude diina maga. Cher frère en islam, exécute la chose pour laquelle tu es créé avant qu'il ne soit tard. Wa huwa laatingol non ko tagiraɗa kon ibadatullahi ko rewirgol Allah bil ikhlasi laaɓal. Tertoɗa monanagol yimɓe iɗe heewi be ɗum no. Tertoɗa ñaamugol ko daganakima, ñaamira jawdi no ñaamiri wo. Tertoɗa gañanendi, tertoɗa waddidirgol yimɓe ɓen. ɗiɗɗiɗi fof a tertoto ɗi si wona a rewi Allah. Allah de daɗi laysal biru an tuwaɗno wujjoa ɗumɗi wofi ɗum ɗen arde juule waɓutuji ɗin joyi ñallal sendoyta en e makko de koye taw koye hoore dewal laaɓungal pos hara ko hiɗa laaɓi de hiɗa waɗa ɗum. Min ni ka juulataɗo tawa may wonde aray juulaka suuduma tawa hinon no laaɓi ina omo lotirde ɗe kaaroji ina Allah hajaka ɗum koye taw a détourna leydi ndi a détourna hay abbere jaare nden ɗon a détourna gollamɓe maɓɓen ɗon albugatu la place conci ɗi tano laaɓi a détourna ɗi hina kadi waɗɗo awa sabu no heɓiri wo jonnumaɗi ɗoɗiɗa wiɗa e alajji maɓɓade a jaysatu maku no wonde mi tampaɗa si tawi tum ɓiɓɓe aɓe détournu ɗi neldila ma ɗum min mi détourni ɗi mi heɓiri ɗini o mi andu julde hande jaɓetake wa jismu ɓandu ndun hara hindu laaɓi poyi laaɓu gongol min ina lotoragol rexona koye taw ɗiɗan jindojan nder ton ɗan ina ñamete ñamiraɗo détournement mi ñami iɗan jindude ton wattane gila dey ko ɗum de woni laaɓal ngal. Amma kadi e laaɓal ngal wo janaba lootete kono ko siko ka hanuɗa tunude ɗon tunuɗa lotoɗa janaba ɗum jaɓe wigol ɗan iɗa jokki bandiyagala ƴiƴan keccan diway siɗan diwi ɗan paccitike ko ka yiite jahannama ɗan piitoyto iɗan keccan fijatade diwatade ɗum jaɓata be on tigi fija e wodi ko nange yaltude wo lilante ɗum yaata si tawi tun iɗa jokkiri foro fara e nder dewal ma ngaɗa andu Allah bugitike ɗum ɗa fof koye watta yila surtout onon sukaɓe ɗum ko wattangol yila wiya waɗay zina ha gayɗa wiya ok min kono miɗo wawi lotade longal ono ko si bos on jaɓi onni mi memaɗa on par ce que naka anda tun de ɗon tunuɗa ana ɓenna o dara o sulay kono o juulay ɓenna o ji o yiilo togoy ko gonga mo mari jatikiɓe kono fukkata waɗude hay fuso fukkade rien o memali o juulat Allah daali memata la talbisu laɗa bil batili wato nukkidir diina kan e bagay wala taktumulaɗa ton suuɗu gonga wa antum hara onon ta'lamuna ɗon andi annakum taktumuna ɗon suudde gonga. Vous voyez, il faut qu'on soit bien situé koye faamude ko fewndi ko par ce que sikkuɗo ɗen nangi soɓe tawa alaya ka ay ari ha ka fongo jahannama e waylu e hutama hindo faalaɗa sunnude en Allah welto tawa ko to yahete mbayra en kuwano kumum koye watta yila fi rewgol Allah ni. Il s'agit d'adorer Allah purement. Walil husuli alayhi taqwahu la budda minhu. Fino ya hebu dewa la ungal koyngal Allah jabantama fere o ala be hula lette makko den hula Allah habitugol e makko
ko dum si ba de walla ngal ko sa hula ni Allah tun areno ta ko fa la ta wo won ta wadde ko ya andu goddo no to hino aynuma himo foduma wonde ma samo ini o laadete aljanna ko no sa bonni o sunnete ko ya ahulu Allah habi dugode Allah ngol hulata. Pour se le faire, sa crainte est incontournable. Iba ke fen ke la silam ala nyende ko wadata wo ko wadata hulu Allah ko wadata wo ko wadata mi do wolu de gundo tawsi Allah ni yidi o yida nan parce mi sedi to ti woni fena ma mi fena woni kam woni wolu de do dum don hana kam yoni yade da mi do aka yade do ayi mi ter ko ya andu toujours dogi do tata wongo sifamu ala no awma dum ko zati Allah son esprit ko ya andro hino aynu masa wadi dum do tun on haɓay sa hulali haɓi tugol Allah wallahi ko pada itu wadata men ni tabbo wallahi farma la tulin si wo hulu ko Allah ko doni frem banu adam sa hula ta Allah frem ala ko no puɓade tu ya tappa tuudi tappa yimɓe waɗa dégage haray do de waɗon tingal jaɓe take so hulata haɓi tugol e Allah wa bihi tatayaqqanu anna al-asi mu'azzabun wa tajtanibul isyana ko siɗa hulude haɓi dugol e Allah ko siɗa hulde ɗum fellitata wonde yedduɗo wo lettete wa tajtanibul isyana an pottitoɗa yeddugol yamari e Allah ko siɗa hula Allah ɗum ɗo waɗa. C'est par sa crainte que tu seras persuadé que le désobéissant sera châtié, donc tu évites la désobéissance. Don't be a rebel, brothers and sisters. What I want to move to the dark, yamari e Allah. Annabi jom Allah dali annabi jom yottini ɗum ɗo feƴƴi e waajo toɓɓe waaji ke an ɗum ɗo fof a jaɓa tun haray a woni rebeljo. Don't be a rebel, brothers and sisters. wata woni murtuɗo mo jaɓali ko Allah daari ko Muhammad yottini kon e ko karamokoɓe ɓe wowli ko min on noon wato ndaade oustaz Hamid ko yobbo yagajo min ko mi yottina yo ndaare ko mi woni wadde kon ko mi woni huwude ko to ndaari ko mi woni wadde ko so ndaari ko mon awa hay oustaz Hamid do no awa jokku non oustaz Hamid ko hassanejo yobbo yagajo sa tewti keɗan tu e foutu ndaari ko Allah daari ko Muhammadu maaki ko e ko mi woni wolde ko ndaara ɗum ɗon sino yaadi e ko Allah yiɗi ko sina an tun a perɗe mene ɗuɗa e amen waɗoɓe ko woni yamirde on yo waɗu kon ko onon ɓuri men feewu onon menen meɗen suusi Allah moƴƴa noon buy e jannguɓe ɓen no suusi Allah moƴƴa noon. C'est avec la crainte d'Allah que tu sauras que l'obéissance sera con wa anna al-muti'a musawwadu wa ta'mal lahu ko siɗa hulde Allah anda wonde ma ɗoftiɗo Allah o waɗanoyte baraji o naade aljanna gera waɗa an kadi ko ɗoftiɗo waɗata kon et que l'obéissance sera récompensée et alors tu agiras pour obtenir ce sort kono de isan joni noon sa huli Allah andi ko si kulol Allah ngol tabiti a acci ko haɗuma kon a waɗi ko yamirma kon andi ko ɗum ɗon si dewal ma ngal jaɓe ko siɗa hulude lette Allah ɗen isa on tuma sattu baadiro a hittinay kisaw waɗugol bissaw batil haalisati tububuye laaɓuɗo wiya heewi kori ko komi bonni ani nila goto alama ayde ko hakkunde ma e wonkimaki ko sa andi forcé a weddi Allah ko sa hulimo e ko sa rewimo e dewal ma ngal jaɓetake sina a hulu haɓitugol e makko acca ko haɗi ko waɗa ko yamirma ko ɗon kisan waɗataki tubataki san tububuye laɓɗum ina naɓugol communiqué ka radio jide ma ka juma ɗo aɗa adda goro mi tuubi a dano goro gayi ɗabba gayide a naɓano communiqué beta espace wondema hiɗa yettude yamaruye Allah o ko hakkunde ma e wonkima kin pusunokima jaɓuɗakin ya paga ko kin kadi folata wiya joni hakkunde ma e Allah présenta tububuye ma laaɓuɗo tububuye laaɓuɗo ko hara a firtata ɗum ɗon fanna ma hiɗa wuuri. Dès lors tu te précipiteras de présenter un mea culpa irréversible et inébranlable awokede narabade wa masawbatul khalisatu wonno woni tububuye laaɓuɗo ko yo woppe ko yo waɗe o mo tububuye on
qu'est-ce que mea culpa irréversible, inébranlable? Fanada mun furushil iti, koya ni supon kiki wata kin petu kiki, dandi. Ainama wata andaru haide bojana, andi da joki mefu. Perto mefu. Perto, c'est pas à toi, elle n'est pas à toi. Terto nyam gol haram, terto fenande, terto siedita gol tonye, terto ruchu gol, terto nganya nindi. Kodi go fo la u bende, kodi go dum terta go dum fo ni tu pupuye la u don piesida anisi bonki kiwa no daki wa azmu bi kitina bi fi ba il umri diesida ka di afili totako kindo bonki yeru ngunda ma hetti dana. Ahulai Allah ko taw si ninsa bonki ki wadaki tawula ja la ninsa taki ko don kadi ka nisu da wonde ma konko boni don anisi nisu go ça veut dire ko engage go wonde fili to ta ko bonki ki wadda nisu da don fanna ma hita buwe mais argol occasion de jeu ti wo di don bodi de Allah nan di do daga nan sa ko mi wontuma sayuk family Allah ya fantola mi ya fan mi pardonner te duno si ariti occasion kadi wata duno andi sakhita min Allah yara amako to woni Allah tu bubuye nyande wo firtara ya mokike Allah. To repent himself is once. Tu bubuye on the water repent jabete. In the water repent. When you remind on the water no tu bubuye on the water repent jabete. How do on the water tu jabuite. Jabeta ke ko hikiti no sina ara ko moka ko lalla wonna. Hara ya ni sa si filiti da. Il s'agit de regretter l'ego passé, de décider de s'en éloigner pour le reste de la vie. Arabasim nama hitino watgol koko wola oni sugol ko feti kon décide da fili tota ko kimpon kini sula. Laba ye fembela anduto hunde be hino mari fen. Undo rompa joni o aduna o hota joni la karaka hodete ton. Dunya te yorodi aduna ina kodo. Do hode take ko kamaye hinaka hodeni. Watani yila hara jabali bele e wonki ukay. Mimi ndaru aye joni goddo wiya mofo mo goddo hari en landi la wo konno wo vraiment kanko mo jokkondirno e jiwo kono faala mo tikkude. Yimi a faala luttude ga jahannam. C'est ça, parce que ali no ata abado hay on jiwo. Abadi ke mon boni di awadi ko Allah wi wa awadu ko jonno afala dum do wona éternel ta copine hara ko do woni be nguma lutti do do ni ko adaro to yeso Allah ange kun mefuma do ngara ibe jolka na be don kayidi. Ça c'est clair, bata ger won ki maki trompama. C'est le délégataire de Satan à nous ko seytane ko imini men ambassadeur mako yemen ko won ki jimendi ay non ka wa kilotonon ay ko kingo no ma awa kiloto mola na usi si fola kingo sina ngasata ni matuma yida maudo katande ya mala andu piti puino mandi pagai dino urdi o wannodi no kasara on debbo yumira wondo to joni on jati no be digai ayi o joni o lutti o do mai tam dino ga inon Allah dandumo kadi mi gol o attita nene benno e waray mo kisam o do yumira wiata o yawi na da ya yaltina la ko gaya diwaret ay muradulu harama awatane yila de suka de ko kenu feddo hunni tawa misi la feddi la like tamma mo wondu da o yimira wo do fo ngunda mo da fo pari ko zina jokudo tu vois hewti no mili mo do futuro ngunda ma da hewti sawi woni mo be ko koka prenta ngurna koka dabbunde ngurna muwoni mo be eme pay ku moko ba tentino na ye jodo no andi ko kamili mo do futuro ngurna ko pay ku eteno kasa webi tay du sapo e no kay stay no goddo e bi du di muti di chapande je on andi on do du a wo gasata no anda vraiment ko kanko o fokiti tay no woni ko sifa din ni sedi
ma ita détournuno goɗɗo go darnirɗa ndun suuduma a yeytama noon wondema dewal ma ngal jaɓetaki sikko ɗum ay ni seɗen hara nafata laawiki ko wattangol yila ado laawade ko onon goyi ko sukaɓe ɓe menen anime menen ka allah dandu tawde hara min embarkino ka trewi saytan haray laawike allah wo jaɓata tububoyemo duuɓi 50 allah o jaɓatade so santa o a pagayi ɗum ɗo fo tahayyurati zaman changement ji aduna ɗin fo wajakima heɓi 50 o jaɓata tububoyemo duuɓi 50 Nare komin yi nare kori rene ono rene wate yawdo trewi goti wata ne yila tawta non min kadi awa wono wiya no jango no hay ɗum non kadi mi hutorani ay mi furɗi ha hay ɓuri an ɗin kanji tigi ɗi furɗi koko allah wino watta mi waɗa ko tumi waɗa jere defi allah wato wonu ni soyoɓe perdon onon sukaɓe menen kan do kan si tawi min reyna no ki haray laawi kedi min faalanaka on onon suka ɓiɗɗo goɗɗo min faalanaka mo moƴƴere ɓiɗɗa men ɓen perday kisa min ɓurta noon wona añande yimɓe ɓe menen mo sappawol ɗo ɗum ɗatayande yiɗon ɗo taw hino moƴƴi anniye ɗo c'est vrai min moƴƴuɓe anniye ɗuɗa e amen ko kono monani tun ɓiɓɓe yimɓe ɓen hino hunƴi tun hino jooɗo no andi ɓiɗɗo mum wonno yeyde drogue ma juulata jangata kono no muññodie ɗum ɗo ɓiɗo ma jiwo ma on yalta no yawde yaltida e gorko wiya prendre soin de lui danko no to seytino c'est que jaɓanmo aɗon zina c'est ça parce que sa e bofo ɗum a fusayde ko ɗum danko gorko mo yaltituɗa jaɗano ko ɗum hara meɗen jogii ɗon noon jikku woneɗa lazimi e wasifa tu vois min makko to woni haray allah minen noon ɓurɓe ɗuudude amen ɓen ko ɗumen ɓeɗo no faala siɓe faala ene yaddunoɓe taƴola ya foy c'est vrai par ce que min ɓuri ɓe kadi haray dékolonude min la ɓuri ɓe ɗo fof kadi dartagol allah ɓe ɓe yiwa toon ɗo fof on gandala on sina on jaɓata hay ko julnam komi hassanejo tu vois kono ɗo ranɗo moyo ɗo aygo train on koy ko rango ran ako menen ɗo ɓuri hulɓude min yiɗana goɗɗo moƴƴere min goɗɗo hujja min jaɓanamo ɗum ɗo min yiltito min ara ka juulirde min jindo e safaji ɗi min accay gonga on min jingana toñaɗo on min jinga toñaɗo on ko kala yahaɗa ɗiɗi menen ɗo e nder sappane tawi ko ɗiɗo pet tatu woɗɗiti ɗum on e nder on ɗiɗo tati kadi ko woni seefu on vrai bandi ko tahasaba qabla an tuhasaba musidɗo an julɗo jeru ñaawa hoorema ado a ñaawede ñaawa hoorema miijitoɗa ha allah wi naafige wo ko fi darakil asfali ko ka nappa ka laral ɓurgal joltude ka yiite ɓe wonoyta wiya min noon miɗo anndi komi naafi acca ɗum ɗon ma wiya ñaamugol jawdi alyatima hiɗa anndi hiɗa wonde ɗum accu ɗum ɗo ñaamu hoorema ado a ñaaweede sa ndeɗa ñaawe wo haray ko a nanngaɗo ñaawete geru noon ñaawa hoorema tuuba tuububuye laaɓuɗo on ado laawaɗe fait une auto-auditation avant d'être soumis à un méticuleux audit ne soit surtout incrédule geru ko waajeteɗa kon kadi naata ka noppima huutora harayna yo waaje ɗo tu yalta wawasi a nanali ɗum ɗo terto ñaamugol ko a jeya terto seeditagol fenande terto zina terto tambitagol zina terto añangol ɓiɓɓe yimɓe ɓen alala programme tettiñela mara giri mukkana ma no one can change God's programme brothers and sisters goɗɗo ata change de goɗɗuri allah annon allah waɗani o suka musidɗo ma kawtaljo ma ɓantal an wiya an a wakkilade non ko enen on an arano ɗon woni wolande hara yiɗana ɓeɗo andi ko habbi ko en haɓiɗugol allah ɓay allah change ata programme
o daari so change no programme kon o arno halkugol saare o halkirande ndiyam nene bobo ino jooɗi no hundi bobo mum on ndiyam ɗan ari ha ka koppi o ƴetti mo o yowi dow ga ndiyam ɗan ari hewti ɗon o yowi bobo on ka hoore ndiyam ɗan ari moɗi ɓe ɓe fof allah daali si change no kodduri e mum on ko nden ñande o change tu vois an noon a faalanaka goto moƴƴere ɗum a haɗiɗi e allah ina be juulugol ngol hoora tungol sendatama e nangal allah ngal ɗum dey ko wattangol yila e ɗum tuubugol laɓɓina fiyo dewal mum ngal laaɓu fa subutum fi tilkal haal ko ya tabito en situation nisugol ko feƴƴi toon desida fillitotako egri on ko yo yahu ɗon ina yo jindude o artaga ko ya yaaɓu tapi jogoɗa ɗon 80 kilométres ne jogoɗa ɗon wata egri wata tawni wata jogo ɗon sa yiltitimo tum tu e foutu ara joni fillitoɗa pagayon hara boni ɗaw hay makka ka muhammad sallallah alih w sallam beriɗon woko nde wotere yahata wiya allah accana so accanima ɗum ɗon kono ko accantama kadi koko waɗɗama kon woyi hajju fi oustaz amid ko no yehi hajju ɗum c'est son affaire si tawi lam bonni tum monsieur diallo ɗo wallahi il n'est pas de prérogative d'Allah de me pardonner les bêtises là que j'ai commises sur monsieur Diallo. Jeeyaka e lowre Allah nde yaafana golla zunubaji ɗi mi waɗi monsieur Diallo fi mi ha joyi mi waɗa itikaf ko ɗa mi jooɗo ɗum ko haaju am ɗa suuma e ɓe ko ɗa kon ɗum ko haaju ande hakkunde am e Allah sin bonike ɓe ɗo wallahi ko siɓe accanilan de si mi gaɗoya sinan ko baraji an ɗin ƴettete jon noon lam bonni e ɓeɗo lam bonni e ɓeɗo lam bonni e ɓeɗo kundaram bonnino beelami groupe weɗi e woɓɓe égypte mi tampino goɗɗo goni nda e ɗami e ɗum no fof si nokkama heddanolam mum ko wattangol yila dey fiiɗa juulude hoora tuubi ala ko fotiri dewal e wirdagol awa e istigfar allah akbar subhanallah la ilaha illallah ba allah daari wal mustakfirina bila seeri wo allah manti waɗoɓe astagfirullah ɗen ka subaka kono ɗum fof sendatama goy e allah siɗa bonnuno goɗɗo goo o yafantako madi haqqullahi yufa wa haqqul kaydi la yufa ko waɗɗa bos jon kon o yafanto kono ko waɗɗa goɗɗo gon kon o yafantako wattane yila de dewal ngal dankoɗen ngal de elle est très fragile notre dévotion hingal perɗi wakkilo ɗen tambitoɗen ande wondema ko coɓɓuli buy woni dewal hina wigol miɗo juulude miɗo horude tum fa hisaru ani ta'azzuzi bi cheytani almudiddil azraqi koye reeno hara cheytane o gaño men kambanɗo en hara en jaɓali o hura en ko faala ko mbay ko faalete kon koko lorrata en. Il s'agit d'éviter d'être manipulé par Satan, l'ennemi implacable. Anju yere yere le ko gaño men tigi tigi o woni cheytan. Watta ila tuma woɓernde ma nden wima ya waɗu goɗɗum gol fellituɗa moƴƴa andu cheytan naati wiɗo donkanoma cheytan a donkinaymo nda foyi fisi yagga wiya cheytan e donkanoma o pottito heɓano weldira e allah kono a wata okku ma ɗum ɗo goy kono he on tigi kono huuriɗo ɗaɓɓata nani seydi to fenande nden nani a weldi ustadami ɗo a jinganiɓe toñe maɓɓe ɗen hoore mon lan ɗo hiɓe nanana ayi a jinganila mi dasoyde binaɓe ka jahannam na c'est clair la yubadullah bil hiwayati wa shafafi a wawata yiɗirde allah maƴa tum wiya an ok joni suuma hewti ok mi waɗi piiji ɗin fof joni kono suuma ye ɗo gasimi hoore lanni min haray mi ɓortike ɗum gasata ma ɗum e jiño ma ɗum waɗugol hunde fii tum inde fewdi fewno ɗo waɗa ɗum siɗa faala acca ɗum ɗum gasata fatu fula tum ɗum ko payku yaagal no wigol koko faale jiño waɗirta rewirta allah ɗum ko ɗayre no ko payku yaagal par ce que allah jaɓata kono woni no duumi ɗum faut que la dévotion soit pérenne tara no duumi no tabiti no jokkondiri. Allah ne peut être adoré par amateurisme ou passion, c'est ludique. L'islam tabatabamade, l'islam jibi teta ke welda yalla. Wawa ta wonde. Ko anda
huri piji moƴƴi ɗi kono ponki gotum hino wadde toon andu kum ɗo lancanima kala moƴƴi ɗi wo bonɗi ɗin lanca moƴƴi ɗin détruisera ɗi wano yiite détruisirta fanima ayi koye wattangol yila ɗi bal yubadullaha bilwuluji fi sunnati lmuhammadiyati ko Allah rewirte ko naatugol ka jurol ngol Muhammad sallallahu alaihi wasallam trasani en kan kadi na kan ko trasani ngol hoore makko ko Allah dalani mo jokkugol jurol ko Allah rewirte ko jokkugol sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ko haɗi kon pottito c'est notre sauveur ko kanko wonanite en avocat fi kala moƴƴinɗo o yafanamo kono ko moƴƴinɗo susta intervenande ñande dargal bandijo avec Jokarno Laol Makongol Gassata, on veldata, on intervenantama. Plutôt on l'adore en étant adepte à la doctrine mohammedienne. Si Qatar, man alima sunnata falyastamilhu bisubuti. Kala andu ko sunna annabijo on ko dum koni sunna ko direction ko lawol ko juro ko jikku. Kala andu ko jikku Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo huto rondon e hoore tabitugol ina ya sorto de d'accord mi jaɓi ɗum ɗo fof kono noon ande business ji mon ɗum de fewlo ɗo eno sakti araɓe inni omo limmoyike debo dewal makko ngal hara boni kono mi haka oustage amid nani goɗɗo winolam aussi ɓi o yehi ɗon maadi makko sotti ɓe jonnomo talkoro e pimini nasi wokolo mbine ñande o hetti haray a perdi haya bonni dina ma kam complètement parce que Muhammad maki wonde ma kullu man saddaka arrafan faqad kazaba ma jaa bihi rasul kala fennuɗo e jonnituɗo limotoɗo gonga wi o no yi'a wo hara ni Muhammad wina gonga maki alqur'an on fena oui andi ɗen e probléme molanaɗo surtout on ono neniraɓe amen ɓen ton ko yiɗu ɗon kara makko ton min on mi sembi on e kara makko terte feto yambi ko feto yangi noon ko sonja terte kara makko onon ɓuri tiiɗude ɗum ɗon noon ko onon menen ɗo ko kadi ga menen ko tawi ko heewi fewtingol ɓiɗɗo goɗɗo ko ɗon min yahata menen ga ka karaji ɗi ga ka kabinoyi ga menen ko lampagol goɗɗo hettatere makko on ma feetina ɓiɗɗo makko on ɓay baba makko ma emen hetta tumɓe ɗen onon kadi ko sisina yagal e halkugol ɓiɗɗo sinamon on e jogitagol ɗe moji mon ka wiyon hiɗon humi moji mon ka dadorgol ɗo koko wiɗo wo o fala on humi moji mon ɗon on humi ɓiɗɗo mon ɓe ɗon ɓe keɗɗata aduna sa ñammini ɓiɗɗo ma on tun hakke geɓal ko sinama ko heɓayno tun andu a fuyinimo ko en famotir hina Abdoulani doni wonde min kadi min on komi ɓurɗon bonki kono ko en waajodir kala dow wiɗo kara makko no mari gonga hara yo winelaɗon ma kaaji gonga alqur'an anduna dow hammin maintenant joni noon ndaari hotti pronostic ma on ndaari mo inni Muhammad wina gonga maki on to lojoyta simayi tu vois ɓatten sikkude ko ɓe nangi soode hara en nanga so fii kum bakam mum min mi faadete dow hay ɗo min mi ugginoto sikum ka keetima tettugu nder ga tettugu alko waddete Allah fus le changeata Allah changeata programme mum mon frère tettugu ni koɓe leppi jeeɗiɗi o jeloma ye voyage yiɓe jogiile ɗo signe cheytan ayiwa o seytan winna e waɗa kadi signe mum boɗi wondema yiɓe weldimi an e Allah o welda ko jelonima e dara yedde liminoke siɗo fof kiti woɓɓe ɓenna ko yaasi ɓenna awa ndeɗa yata galle ma a yara e arriére a letti a yaari arriére a naati Dakar a c'est clair ko Allah faala kon laatoto mon frère nara giri mum kanama kodduri Allah bonna ta o change ta ko Allah hoddirama tan fof a heɓay kala ko a heɓali ko Allah hoddirama kala ko heɓuɗa ko ya andu hari koko ɗum ɗon Allah hoddirama sa jogaki ɗon goy lasta muminan haray na a hooliɗo Allah hoolagol Allah ko andi gol kala ko waɗuma kon que le destin soit festif à arroser ou stress à déplorer il est divin koddure ko moƴƴi o boni ko ya andi ko Allah o iwri ɗon a woni gonɗinɗo mais si tawi ko amateurisme waɗata ko tuma ŋatti ŋaɗi o wiya hiɗa rewde Allah ɗon yata sofe ɓe yettidam ko tuma ɓe soomi ha wo ɓe soomi ɓe yiyata ɓe duumi ka juulir
on hara dara nyande non pilasi e biwo ben na mi waydi ti sa bi mi not dimanda halta ta hala juler ko dum amateurisme jabata na wasitai ayida balon be se bi coupe d'Afrique ma coupe d'Europe hewti suiva tele yero dum non ko dum amateurisme hara hinaka won ki ma tigi woni ya ta mon frère l'islam mutabata bamadi awa ta jibitu de l'islam on welda. Celui qui connaît sa doctrine, qu'il l'utilise inébranlablement. Sabatikoui, harahita tabiti ender ko wonta rewde Allah ko jokkuda sunna Muhammad ko Muhammad makata yaw limago sa yaw limago de on hawta la firto ta ko ken wa man jahila kala majjado non sunna Muhammad on falyastafhim li rafi kulli shubhatin fi ibadati yolando o fama fi yo ittu kala sikidare jibaye kander dewal makko o anda paso yeto ndo on ngate hakke goniya wa ki gogo to yalla danda yaba gogo kono simi habbi ta joni bokko do minni ko kala tamani do lando no haniri non yahata sokjari wallahi haray ndaru heke dudata e fay salligo to tama gongol e duda go andude du tama muye c'est vrai indari no ayo wobbe no wadani harabe jakkora go si da considérer comme ta wa de tu vois ala na alla tan de wal makunga wallahi ni ya nako ba de no wada karate wo de ta no to mi yurme billahi allah be anda be tefali ala non andi o kadi be tefa o kan ni saban goto anda jibina ka tay ko wadi yude ko ya tefu kono wallahi haja ka fi dina haja ka ça c'est quoi? Ate fiala andu no tamora, andu no wadira longa, andu no darnira. Anana ya sali be go kadi ta kadi gamati salati. Tu vois? Inano kadi gamati salati. Jabata kad gamati salatu otu yo sali be tu. Kadi salatu c'est le sujet du verbe. Wo da julden den darike. De darike nande darna mande darike inati ko tu kere wawo di ko piji fo e wawa di ko piji fo si te da ka parti al hala la longal ka entefa anzi bidi ke ndiya tanglani na amenende na nani kasetu ngari mustaz kare wi wonde ma sibandu mu fo go bilani jabatade non kan nini mangal longal ko so ka hanta tunu de ben tunu dade na kam ne fumma ono go yimi monani ono go baten fonu c'est ça ono mi monani moni la ni on mulu wato yan kame yani do wato jabu shaytani on gere ande dewa Allah na dere ande dum Allah rewi